मॉर्निंग सुप्रभात दर्शक बंधु आज आपण मानक नहीं आसी आज नुआ एक प्रसंग। दर्शक बंधु बारंबार शरीर असुस्थ होउछि कि शरीर रे विटामिन परिमाण कम रहुछि कि? हाँ दर्शक बंधु आज आमे जानि नबा विटामिन कौन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रो तार कंपोजिशन गुडी कौन कौन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अभाव रे क्यों क्यों समस्या बा क्यों क्यों रोग गुडी देखा दे थाए, ए समस्त तथ्य आसंतु जानि नबा। दर्शक बंधु केवल विभिन्न भूताणु, कीटाणु, अणुजीव, परजीवी इत्यादि संक्रमण जोगु देह असुस्थ रहे किंबा रोग सृष्टि हुए ताहा नुहे, असुस्थताटीर मुख्य कारण हुए तो विटामिन अभाव मध्य होइथे। आसंतु जानि नबा ए विटामिन कौन। शरीर सामग्रिक विकास सहित सुस्थ रहिबा पई जेउ जेउ मुख्य कारक गुड़िक दरकार होइଥାଏ से गुड़िक विटामिन कहंती। ओडिया रे एहाकु खाद्य प्राण बा जीवनिका बा केतेक अर्थरे पोषक तत्व बोली मध्य कहा जाए। स्वास्थ्य विज्ञान आधार रे एही विटामिन को साधारणतः दुई प्रकार श्रेणी रे विभाग करा जाय थाए। गोटे होची वाटर सोल्यूबल विटामिन आ गोटे होची फैट सोल्यूबल विटामिन। जहा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होची विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं सी एवं फैट सोल्यूबल विटामिन होची विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई एवं के विटामिन टी फैट रे बा तैल अंश रे ता सोल्यूबल बा मिश्रण होई पारुथिबा जोगु याकु फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाय। एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जोटा कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एवं B12 जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गुडी को एवं विटामिन सी ताहा जलीय अंश बा रक्त रे सीधा सड़क मिसुथिबा जोगु याकु वाटर सोल्यूबल विटामिन बोली मध्य कहा जाय। दर्शक बंधु ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रो तार कंपोजिशन गुडी कोन आसंतु जानि नबा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेउची से गुडी का होची प्रथम हेउची विटामिन B1 जहा को कि आमे विटामिन B1 बा थायामिन बोली कहि थाउ। परवर्ती होची विटामिन B2 जहा को कि आमे राइबोफ्लाविन बोली कहि थाउ बा तार केमिकल ना गुडी को हेउची विटामिन B2 रो होची राइबोफ्लाविन। परवर्ती होची विटामिन B3। विटामिन B3 रो तार केमिकल ना होची बा रासायनिक ना होची नियासिन। परवर्ती होची विटामिन B5। ए विटामिन B5 रो तार रासायनिक नाम होची पैंटोथेनिक एसिड। परवर्ती होची विटामिन B6 जहा को कि हमें पायरोडॉक्सिन बोली कहि थाउ। एवं परवर्ती होची विटामिन B7 जहा को कि हमें बायोटिन बोली नामकरण करि थाउ। परवर्ती होची B9 विटामिन B9 जहा को कि हमें फोलेट बा फोलिक एसिड नाम रे परिचित अटे। एवं शेषरे विटामिन B12 जहा को कि कोबालामिन बा मिथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन एही कोबालामिन ना रे परिचित रही थाए। एहा होची विटामिन बी रो कंपोजिशन गुडी को। दर्शक बंधु शरीरटी सुस्थ रहिबा पे आउ यह व्यतीत अन्य कौन पोषक तत्व बा पोषक बा विटामिन गुडी को आवश्यक दरकार पड़ी थाए आसंतु जानि नबा। एतद व्यतीत शरीर सुस्थ रहिबा पई हमकु स्नेह सार, पुष्टि सार, श्वेत सार, जल एवं किछि खनिज पोषक तत्व आवश्यक होई थाए जहा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फरस, फॉस्फोरस, बोरन इत्यादि एगुड़िक खनिज लवण बा खनिज तत्व बा मिनेराल बोली आमे जानि थाउ। एहाकु धातव लवण मध्य कहा जाय थाए। दर्शक बंधु आज मुख्य जो विषय होची विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अभाव रे बा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो उपादान अछि से उपादान गुड़िक स्वतंत्र अभाव रे केउ केउ रोग बा समस्या सृष्टि हुए आसंतु जानि नबा। विटामिन B1 अभाव रे चर्म, आखि, स्नायुविक दुर्बलता किंबा
ବେରିବେରି ନାମକ ଏକ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B2 ଅଭାବରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B2 ଅଭାବରେ ପାଟି ଘା, ଜିଭ ଘା, ଓଠ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସମସ୍ୟା, ଏହି ପାଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B3 ଅଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ହାଲିଆ ବା ଥକାପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B5 ଅଭାବରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B5 ଅଭାବରେ BFS ମାନେ ବର୍ନିଂ ଫିଟ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବା ପାଦ ଜଳାପୋଡ଼ା ଦେଖାଦେବା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଲାଗି ରହିବା, ସ୍ନାୟୁବିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଦରଜ ଲାଗି ରହିବା, ନିଦ୍ରାହୀନତା, କ୍ଳାନ୍ତି ସମସ୍ୟା, ରକ୍କା ପଶିବା ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟୁବିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B6 ଅଭାବରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B6 ଅଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା, ମାଂସପେଶୀ ଦରଜ ଲାଗି ରହିବା, ରକ୍ତ କଣିକା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା, ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଦେବା ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B7 ଅଭାବ। ଏହି ଭିଟାମିନ୍ B7 ଅଭାବରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B7 ଯୋଗୁଁ କେଶ ସମସ୍ୟା, ଚନ୍ଦାପଣ, ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା, ହରମୋନରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସମସ୍ୟା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଶ ଓ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B9। ଭିଟାମିନ୍ B9 ବା ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା, ରକ୍ତ କଣିକାରେ ସଂକ୍ରମଣ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯିବା ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଶେଷ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B12। ଏହି ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ନ୍ୟୁରୋ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାତ ସମସ୍ୟା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିବା, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ସମସ୍ୟା, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଟାମିନ୍ B କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଉଛି ଶରୀର ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଟାମିନ୍। ଏଣୁ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଏହି ଆଜିର ଭିଟାମିନ୍ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗଣରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।